श्रीमान तपन मुक्तान जिल्हा आम्ही प्रश्न गर्दैछौँ। आज के विषयसँग तपाईँहरूको एउटा गोर्खा भवन मानाबाडी गोर्खा भवन ओद्लाबाडीमा यो आज सभा बस्यो, यो के विषयमा र कस्तो प्रकारको भविष्यमा यो के कस्तो प्रकारको यो निर्णय लिनुहुने प्रश्न गर्नु। धन्यवाद। सगत मोक्तान, म आदिवासी गोर्खा साहित्य समितिको मेम्बर, प्राक्तन भूतपूर्व म संस्थापक अध्यक्ष, म केन्द्रीय समितिको मेम्बर पनि हुँ। र आज हामी 22 तारिक फरवरी 2026 आइतबारको दिन यो मानाबाडीको गोर्खा भवनमा हामी केएसडिसी कामतपुर स्टेट डिमान्ड कमिटी केएलओको टिमहरूसँग हाम्रो यो तेस्रो बैठक हो। यो तेस्रो बैठकमा हामीले पिछले 3 महिनादेखि नै हाम्रो बातचित हुँदैछ कि उहाँहरूको सङ्गठनलाई आगोसको तर्फबाट समर्थन दिने, उहाँहरूको जति पनि संवैधानिक मागहरू छ, गणतान्त्रिक ढङ्गमा जो संवैधानिक मागहरूलाई चाहिँ आगोसले पूर्ण समर्थन गरेको छ। गणतान्त्रिक ढङ्गमा, खालि ओन्ली गणतान्त्रिक, नो भाइलेन्स, नो गणतान्त्रिक ढङ्गमा उहाँहरूको मागलाई, उहाँहरूको राजवंशी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ, उहाँहरूको राज्यलाई मान्यता दिनुपर्छ, उहाँको संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर हामी पुरा समर्थन गर्छौँ। र उहाँहरूले पनि केएसडिसीले पनि कामतपुर स्टेट डिमान्ड कमिटीले पनि आदिवासी गोर्खा साहित्य समिति र डुवर्सको गोर्खाहरूलाई उहाँले पूर्ण गोर्खा र बागडो गोर्खालाई उहाँले समर्थन दिनुभएको छ। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गमा एकअर्कालाई परस्पर हामी सम्पर्क गरेर उहाँहरूको कार्यक्रम सूचीमा र कार्यक्रममा हामी भाग लिनेछौँ र हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूले आगामी दिनमा भाग लिनेछ भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता आज जनाउनु भएको छ। त्यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। हात मिलाइए इसी खुसी में र हामी पुरा एकअर्कालाई विश्वासको साथमा साथ खड़ा गरेर हामी लड्नेछौँ। अच्छा दादा, आज के अपना एखने यहाँ पर क्यों आए थे आप लोग, और आदिवासी गोरखा साहित्य समिति के साथ इस भवन में क्या मीटिंग हुआ? धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। আজি এটা আমার আসছি ওদলাবাড়ি গোর্খা ভবনত। এই গোর্খা ভবনত আমার আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতি के साथ আমার যে আলোচনা, আমার যে কেএসডিসি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া আমার কেএলও অধ্যক্ষ মানে জীবন সিংহ ডাঙ্গুরিয়া আর কেএলও কেন অধ্যক্ষ ডিএল কোচ ডাঙ্গুরিয়ার সঙ্গে ভারত সরকারের শান্তি চুক্তি, এই শান্তি চুক্তি সফল করিবার যে আমার গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে। সেই কারণে এতে থেকে খবর চাই যে আরো কোনো আমার এই মাটির মানুষ যারা আছে, আমার সম্প্রদায় আছে, সবাইকে আরো আবদার করিয়া ধরছি আইসো সবাই মিলিয়া যেসব আমার রাজ্যে ভারত সরকারের রাজ্যের অধীনে আমার এই ভূখণ্ডটা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত হওয়ার হচ্ছে, সেটা আমার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আজকের এই যে গোর্খা ভবনে আদিবাসী গোর্খা আর সংযুক্ত সমিতির সঙ্গে যে আমার আজকে মানে আমার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে সমর্থন করেন, আর সঙ্গে আমার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমার যে শান্তি চুক্তি সফল করিম, এটাকে সবাইকে আশীর্বাদ জন্য আশীর্বাদ আবদার করিবার যাচ্ছি। अच्छा, आगोश के साथ आपको समर्थन दे रहे? हाँ, फुल्ली। आगोश के साथ जो प्रेसिडेंट था उसका साथ, उसका जो आदमी था समर्थक था, सब साथ बात हुआ और फुल्ली समर्थन किया हमारा जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है। अच्छा, आपका नाम है और आप कौन से पोस्ट में है? मेरा नाम तो देवेंद्र नाथ राय, मैं जीएस केएसडीसी।